महान नामर धन्यवाद हो को गोटे सुंदर समय देइछंती तांकर उपस्थित रे बसवाई से प्रभु को अशेष धन्यवाद दूची पुणी आपण मान समस्त को धन्यवाद जनाऊँगी जे आपण मैंने समय बाहर कर आसछंती गोटे द्विपद कथा कहला पर आम प्रार्थना करी समाप्त करिबा। दानिएल को पुस्तक तार प्रथम अध्याय तार 8 पद और 9 पद। दानिएल तार 1 पर्व 8 और 9। मात्र राजार आहार्य द्रव्य और तार पानीय द्राक्षारस अपना को असुचि न करने को दानिएल निज मन रे स्थिर कले। कौन कले से निज मन रे स्थिर कले। निजे तुम्हें जदि निजे स्थिर करब एटा करबी नहीं तुमको किए कराइब नहीं कि तुम्हें थोड़े हाँ बोली देले तुमको के नहीं कराई पारबो नहीं तुम्हें नहीं बोली देले तुमको के हाँ कराई पारबो नहीं। प्रथम कथा तो कौन लिखा जाउछि जे दानिएल निज मन रे स्थिर कले कौन करबार अछि कौन करबार नहीं तुमर मन रे तुम्हें आगे स्थिर जे जोटा कले हाँ बोले हेबो कि इटी जीवा हाँ सीती जीवा हाँ ए आई लव यू बोले हाँ से आई लव यू बोले हाँ एटा खाइबा बोले हाँ सीती जीवा बोले हाँ किस था एटा टॉमी टॉमी की जे किस था में नहीं मुझे कहूँ समस्त को कहवाई चाहे नाई बोलवा को शिखबार अच्छे से कौन कले अपना मन रे स्थिर कले एहेतु से जेपरी अपना को असुचि न करे। हाँ प्रथम रे मन रे स्थिर कले तापरे निवेदन कले। प्रथम कथा होची निजर मन रे निजे स्थिर करबा अछि एटा पिंदबी नहीं बोले तुमके के पिंदाइबो पिंदाइबो कि के बाध्य करे मुई कथा हेबी नहीं हेलो तोते कथा हेबो पुनी तुई है मुई हेबी नहीं नहीं बोले नहीं कथा हेबो कि नहीं केबे विवाह हेले कथा हेबो जेतकी लोग विवाह हेबो पूर्वर कथा ही चंती एबेर कथा बार्ता नहीं नहीं गुला कंदा ही जाई चंती अरे किस्टा कथा हेबे कथा बार्ता तो सड़ी जाइछि। कौन भावुचंती भल पाउथिबा धीरे धीरे भल पाउथिबा पछे घरे कहबा पछे नहीं बोली देले तुमको एंगेजमेंट हेले मिसा गाड़ी रे बसी बुलबो एंगेजमेंट हेला बे काय बोले होय हेला बे काय विवाह हेला पछे बसबी काय सेटा एंगेजमेंट हेले गाड़ी रे बसी बुलबो ने राति जा गोपा दरकार नहीं। आमर झील मन को प्रस्ताव आइब गोटे चाकरी करबा प्रस्ताव आइब कि नहीं कौन बोले कहबे हेटी रे मते प्रस्ताव आसुची किस बोली कहूचु विवाही पलाई भी देख नेबू हेले बेकामके ने एक पागुआ भांडारी उबका खाऊ बापा मार खाऊची आके नहीं पसबो मुंडे गोटे क्लिप घिनी देवा को उका दाकू नहीं लिपस्टिक तो पचार कथा लिपस्टिक के लगा आजिकल सस्ता नहीं थोड़े गोटे दुकान जाइली से झीटा लिपस्टिक किणुला कहली कौन किणुचु लिपस्टिक अंकल लिपस्टिक किणी उल्टाई पाल्टाई देखली अरे भारी आईली इतकी लगा दाम हाँ? नेल पॉलिश सस्ता की सेटा मेरा सस्ता नहीं तोके तो घिनी देवार औकात नहीं भल पाए बापे के कहला तोके सत कि नहीं जो पिलाटा सुनो जो पिला ए 25-30 वर्ष है बे बापा मार चेडियार बानियन पिंधुची आखे शाड़ी घेन दब से तोके राणी कर रखबी
रानी को रखबुती तो बानेन खेलबार औकात नहीं रानी तो पचे नहीं प्रभु हमको कौन दे भेजा दे करके भेजा है कौन कर भेजा दे करी भेजी हमको भेजा नाला पर हेबार नहीं नहीं बोले नहीं आज नहीं हो देखबी तु के दिन पीबू नहीं देखबी एबे केटा जने मत छाड़ले नहीं कि 10 लोग लगी पियाबू आगे बोली तते तो पियाबी नहीं मरना तु छाड़लु भाई धन्यवाद बोल से नहीं आके केंती आरी थोड़े पियाबे देख लो एटा समस्या भाई कहते जो मैंने बापा मार कथा शुणी ना आज शुणुंट शुणवा पड़ो ये कौन लिखा जाऊँगी दानिएल अपना मनरे स्थिर कले तापर से निवेदन कले तापर 9 पद सेते बेले परमेश्वर केते बेले सेते बेले केते बेले जेते बेले से मनरे स्थिर कले और निवेदन कले सेते बेले प्रभु साहाय्य कले तुम्हें जदि निजे निज को साहाय्य करब नहीं तुमको किए भी साहाय्य करब नहीं तेणु समस्त को कहवाई चाहे आज नाई बोलवाटा शिखबार नाई पिंधबी नाई खाइबी नाई जीवी नाई देखबी नाई बस तुम्हें बाहला पर केते हसुच हसो केते बुलो दिन राति शो ना बाइक रख बस बुलू तो आज शोबा नहीं मो बाइक रखे बुलुवा बुलू सत ना क्या मना करुच्ची गुपचुप खाइबा इच्छा से ठाटने खाओ से बोटा बोटा गुपचुप जितकी खाइब खाओ तुम के मना करुच्ची कि नहीं तुम इच्छा मात्र एबे रु एबे नहीं बुझल ना समस्त को कहूँ तुम दाढ़ी किस में रखीच नहीं नहीं मुझे देखी नी फल को देख ली आम संग चला है वो नहीं नहीं भेड़िया लोग मैंने दाढ़ी किस में रखी तुम मैंने से जन को कहली किस कर ना मोर गुरु कहते किस कहते तर दाढ़ी अभिषेक अच्छी कोई अभिषेक अच्छी दाढ़ी रे के अभिषेक थी नहीं दुख बहुत सरला कि नहीं सुंदर दूसरा चीज टे रद कि नहीं नहीं मानुची देखी नी दुई लोग आए भल कर देखुची नहीं जतम कि दूसरी नहीं भल दुची दे नहीं पूरा क्लीन निश था निश काट नहीं मानु नहीं निश था किंतु कहीं कह तुमको मानसी मानसी मन को मानसी सबको मानव नहीं सत कि नहीं कि निश काट दे पड़ा कुकुड़ा पड़ा से अवस्था मुझे कहे आपण को समस्त को कौच नाई बोलवा को शिखब नाई बोले नाई नाई अरे हाँ हेब नहीं दानिएल मनर स्थिर कला एटा मुई करि नाई नाई आज गोटे प्रार्थना कर कोटा को नाई बोलवा तुम जान तुम भल जान क्या को नाई कूटा को नाई कौन नाई पुओ झील मैंने बाहर पाठ पढ़ुच केते प्रकार प्रलोभन अच्छी सब बापा माँ को कही हम ना बापा माँ सब बुझी पार्बे नहीं तुम्हें कौट प्रेसर रे जाऊछ कौ टेंशन जाऊछ बापा माँ बुझी पार्बे नहीं एटा क्या कहवा जीवु सांग को से सांग मोर बड़ा गोबर मुंडिया कही मो सांग मोर सांग बयस के मोर भाया थी कि नहीं हईल पर मिल कि न मिल देख बोला भाया तुम्हें एमती पाठ पढ़ एत पाठ पढ़ जे प्रस्ताव तुम गाँव में खोजी खोजी आईबार अच्छे आईब आईब प्रभु तुम मान को अनुग्रह करंतु दानिएल जने लोक कहला मु एटा खाई पारबी नहीं प्रथम रे मन स्थिर कला परे कहला तार परे प्रभु ताको साहाय्य कले सतर्क में सवेदन को देखो निआरे पकाई देवी बोलला पकाई दियो
ମାତ୍ର ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛଡ଼ା କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ 3 ଜଣ ଡିସାଇଡ୍ କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଆସି ଠିଆ ହେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ଆଇଲ? ହଁ ତମେ ଏଠି କୋଉଠି ଆଇଲ? ଆରେ ବାବୁ ମାନେ ତୁମେ ଭଲ ବେଲେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଚାଲବ, ଖରାପ ବେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବି କି? ମୁଇଁ ଆସିଛି ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମନର ଭାବ ନାଇଁ ତୁମେ ଏକଲା ଅଛ ବୋଲିକରି। ସେମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ। ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯୋସେଫର କଥା। ଯୋସେଫ କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯୌବନ କାଳରେ କେହି ତୁମକୁ ତୁଚ୍ଛ ନ କରୁନାହିଁ। ନାଇଁ କରବାର ନାହିଁ ଆମକୁ କେ ତୁଚ୍ଛ। ହୁଏତ ମୁଁ ଗରିବ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବି, ମୋତେ ଭଲ ଲୁଗାପଟା ନଥିବ, ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଦୁଷୁ ନଥିବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତୁଚ୍ଛ କରବାର କହିଲେ କହିବେ। ସେ ଟୋକି ଦେଖବାକେ କାଲିଆଟା, ମାତ୍ର ତାର ଗୁଣ ନମ୍ବର 1 ଏଇଟା କହିବାର ଅଛି। ସେ ଗରିବ ଘର ଝିଅ, ତାକୁ ବିବାହ କଲାବେଳେ କିଛି ବାହାର କରି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାର ପରା ଝିଅ ଏ ଗାଁରେ ଗୋଟେ କାକା ଅଛି। ଏଇଟା କହିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆସିବ ମୋର ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ମୋର ପୁଅ ଝିଅର ବୟସ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ତୁମେ ନାଇଁ ବୋଲିବାଟା ଶିଖ। ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଡାକିଲେ ପଳେଇବ କି? ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖବାକୁ ଯିବା लो, देखवाक पड़ाइथिବ। नाट देखवाक ଯିବା ଯିବା। ଆଜି ଶିବରାତ୍ରି, କାଇ ରାତ୍ରି? ଶିବରାତ୍ରି। হ্যাঁ সে তো দিন বেলা তার পিলাকে চিনি পারে নাই, রাতি বেলা তোমাকে চিনি পাকাইছি? সত না? দিন বেলে সে তার পুଅକୁ চিনি পারু নাই মাপুরোহি করি। তোমাকে রাতি বেলা চিনব ନାଇଁ? ମୁଁ ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ନାଇଁ ଶିବରାତ୍ରିରେ ଜାଗର କଲେ ପିଲା ମିଳିବ ପୁଣି। କ'ଣ କରିବା ଅଛି? ମୁଁ ରଖିଛି କ'ଣ, ଶିବ ଭଳିଆ ସ୍ୱାମୀ ମିଳିବ ଆକେ। କୋଉଠି ବସିଥିବ ସେ କୁପୁଲିରେ ବାସା ହେଇଥିବ। ଏ ମାଇଜି କ'ଣ କରୁଥିବ, ଗାଗର ମଇଳା ଜମା କରି ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଥିବ। କି କଥା ମାନେ ନାଇଁ? ଗୋଟେ ଲେଖା ଥିଲା କଥା ମନେ କହିଲେ ହଁ ବୋଲି ହବ। ଲେଖା ନାଇଁ କାତା, କାତାନିରେ କାତାନି। ମକେ ଯଦି କାତାନି ଲେଖ ବୋଲେ ଭଲ କରି ଲେଖିଥି। হ্যাঁ কি কাতানি মানে সে শিবরাত্রি দেখবা পলাইଥିବେ। আজ কিসটা সে বেলা ঝুলবাটা কিস বলে কইবে? রজ। কিসটা? রজ। হ্যাঁ তো কি মনে সে ললিতাକୁ গড়ে লাগে। ললিতাকে অলিতা অলিতা সে বলি যাতে হচ্ছে সে অলিতাকে গড়ে লিবি করে দলি ঝুলুଥିବେ। କ'ଣ ଆମେ ଯାହା ସାଙ୍ଗ ମିଶିବୁ ତାରପରେ ହେବ ନାଇଁ ବୋଲବାର ଅଛି। ଆଜି ଚାରିଆଡ଼େ ପାପ, ଚାରିଆଡ଼େ ମନ୍ଦତା, ତମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ନାଇଁ ବୋଲବାକୁ ଶିଖିବା। ଯାହା ସାଙ୍ଗ ମିଶି ତାରପରେ ହେବାର ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନାଇଁ ବୋଲବାକୁ ଶିଖାଅ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ବୋଲବାକୁ? ନାଇଁ। ଯିବା କିଲୋ ନାଇଁ, ଆଇବୁ କିଲୋ ନାଇଁ। ନାଇଁ ବୋଲେ ତ ନାଇଁ। ଆରେ ନାଇଁ ବୋଲେ କିସଟା? ନାଇଁ ବୋଲେ ନାଇଁ, ନାଇଁ ବୋଲେ ହଁ ନାଇଁ। ଗୋଟେ ବାଇବଲରେ ଗୋଟେ ଝିଅର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାର ନାଁ ଦିଣା। କ'ଣ? ଦିଣା। ମାନେ କେତେ ଦୁଃଖର କଥା ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। 34 ଆଦି ପୁସ୍ତକ 34:1-2। ଅନନ୍ତର ଲେଆ ଠାରୁ ଜାତ ଦିଣା ନାମ୍ନୀ ଜାକୁବର କନ୍ୟା କୁ ଦେଶ, ଏ ଦେଶ ତ ତୋର ଦେଶ ନାହିଁ, ଏ ଲୋକମାନେ ତ ତୋର ଲୋକ ନାହିଁ, ଏମାନେ ତ ତୋର ସାଙ୍ଗ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବା କାହିଁ ଯିବୁ ତୁଇ? ହଁ ଝିଅମାନେ ପଢ଼ବାକୁ ଯାଇଛ ପଢ଼ବ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ବୁଲିବା କାହିଁ ଯିବ? ଆସିଲ ପାର୍କ ଯିବା, ପିକନିକ୍ ଯିବା, ସିଟି ଯିବା, ଇତି ଯିବା। ମୁଇଁ ବୁଲବାକୁ ଆସିନେ ପଢ଼ବାକୁ, ହଷ୍ଟେଲରେ ପଢ଼ବ, ଚୁପ୍ ହେଇଥିବ। ଗୁପଚୁପ କିଣିଦେବି ଲୋ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା, ତାରପରେ হ্যাঁ ପଳେଇବ। ଗରିବ ହେଇଥାଅ, ମାତ୍ର ଇଜ୍ଜତ ଆମର ଅଛି। ପଇସା ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକି ମିଳିଯିବ, ଇଜ୍ଜତ କେବେ ମିଳିବ? କୋଉଠୁ ମିଳିବ? ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେ ଗଲା, ତାପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ପୁଅଟା ତାକୁ ଦେଖିଲା, ତାକୁ ନଷ୍ଟ କଲା। ତାର ଚରିତ୍ର ସରିଗଲା, ସେଠି କାହାଣୀ ସରିଗଲା। ତାରପରେ କିଛି ଲେଖା ହଉ ନାହିଁ।
कहवाई चाहे आपण मन को नाई बोलवाटा शिखबार अच्छे मुई जाई पारबी नहीं मुई खाई पारबी नहीं पिंधि पारबी नहीं एटा मुई पिंधि पारबी नहीं पिंधल तोते मानबो पिंधबी नहीं नहीं से बाइक तो इड़कीटा इड़ी कुर्ची चालो कहीं बस्ती बार हाँ कौन पाई नहीं नाई बोले नहीं एटा शिखबा अच्छे नाई बोलवाटा शिखबा अच्छे तुम नाई बोले शिख प्रभु तुम संग ठिया हे हाँ अभी देखो ना जोसेफ कहानी तो सरी जा कथा कि नहीं सत कि नहीं सरी जा कथा कि जोसेफ कहानी जो सरवा कथा से आरंभ कारण प्रभु जार संगे थे तार सर्व नहीं आरंभ हम जो सर्व बोली भाई मान कौन भावले बिकी कर जोसेफ जाई हाँडी माचु हाँ बलद को गादाई दौथिबो एबे कुटी सही कि गुदाम घरे सही कहीं एबे हिलो हिलो झिलो झिलो जे नाई बोलवा को शिखबो ता संगे प्रभु थे आज ना काली से उठवाटा उठबो उठबो प्रभु जब उठाइबे के बसाई पारबो नहीं प्रभु बसाइले के उठाई पारबो प्रभु ऊपर निर्भर होगा आपन को के देखु कि न देखु प्रभु तो देखुं कि नहीं बापा माँ देखु ना मुझे केने जाऊँगी कौन कर बापा माँ पूरा विश्वास मोर टोकी आम लाज बिकब ना आम टोकी आम ना काटाइब ना आम टोकी मोर किसटा माँ को जवाब दे एलो ताको जा ना मैं मरीजी तुई मरीजी बोली मुझे नहीं तुई तो आज ना काली को मरबू मुझे जाकर मरबी सीति जाकर खा दुरुम छाड़ते खाई करी आईबी की गो आरिया सारे जावे थे जावे थे कथा न मानवा लोग कौन करबे आरी ए गारे भी केटा थिबे सेंदिटा माने कथा न माने गारे जाइथिबे एबे होउची शिक्षा पाउथिबे रेबे शिखले कि सब अरे कि जे हबो हेले ताके दिके बोलगा लोग शिखबे कि अरे ताको सिना सेंती हेला मते हेबो कि ए पिला किस को एलो सुन तोते मुई केबे भी हाथ लगाइबी नहीं लो केबे मिसा तो हाथ लगाइबी नहीं बोला ए मते पुणे हाथ लगाइबी नहीं गला एबे गड़े लगाउची गड़े बुट रोटो रोटो मारले तबे कइतेलो पुरा मते हाथ लगाइबो नहीं बोली किस पे मारुच तोके हाथे मारुची गिलो बुझल कि नहीं बुझा नहीं सुझा नहीं पलाई बुझा नहीं सुझा नहीं मन नहीं बोलवा को शिख नहीं झील माने प्रस्ताव जब आइब प्रार्थना कर खसरी गला पूरा थी प्रभु तुम इच्छा थी थाऊ नइले जाऊ सत क्या का केमती थिला दरमा केते हाइट केते हैं सलमान खान पूरा दुसुची कि आमिर खान पूरा दुसुची आमिर खान पूरा दिसला बोले के सब 6 मास के उला विवाह एवं 3 नंबर विवाह हो से के आमिर खान आज से सलमान खान मुल्के है नहीं था हेला ताको जे भी बोलची उन्हें के है बता बॉडी के देखले मार खाई मरबा को हरिण को मारी केस छिड़ी नहीं था थारो तो प्रिय भाई बड़ी माने समस्त कहूँ टिके नाई बोलवा को शिख आज कौन करवा अच्छी नहीं एटा नहीं सेटा नहीं पीवा को डाकबे हई पीवाटा सिना छाड़लु पुड़िया छाड़बार अच्छी कि पुड़िया खाली कि सब पुड़िया टिके खाइबार छाड़ली हाथी के छाड़ली बोले मुसा चाबी था नहीं बोले नहीं आका गोटे अरे जे पीब ता संग मिसबार नहीं जे पुड़िया खाऊ ता संग मिसबार नहीं मिसले तो चकाई बसे अरे से समस्त कहवाई चाहूँ नाई बोलवाटा झील माने नहीं कौन कले से नाई बोली कहले नाई बोल प्रभु ताको साहाय्य आपण टिके नाई तो बोलतु प्रभु तुम साहाय्य कर भावे आज आपण को कौ कौटा नाई बोलबार अच्छे निजे जानिछ आपण मैंने भल कर जानी नाई बोले नहीं एका मस्त खोलतु प्रथम जहन 5 पर्व 18 पद प्रथम जहन 5 पर्व 18 पद जे के स्पर्श जात जे स्पर्श जात से कौन लिखाई से पाप करे नहीं कौन करे नहीं
पाप करे नहीं जे स्पर्म जात से पाप करे नहीं हाँ हाँ कौन करे अपना को रक्षा करे अपना को रक्षा करे हाँ पापात्मा ताको स्पर्श करे नहीं केते सुंदर लिखाई देखंतु जे के स्पर्म जात से पाप करे नहीं बरंच से स्पर्म जात अपना को रक्षा करे पाप करे नहीं अपना को रक्षा करे तेबे जाई पापात्मा ताको स्पर्श करे नहीं एटा लिखाई से कौन करे लिखा अछि से पाप करे नहीं अपना को रक्षा करे पापात्मा ताको स्पर्श करे नहीं स्पर्श करब नहीं पाप करबार नहीं नहीं तो नहीं अरे से कौन बोली कहले हाँ मु खाइबी नहीं पाप करबी नहीं 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 बोले नहीं एबे जुबा बयस रे अछ समस्त जुबा बयस रे अछंती ना नहीं जुबा बयस रे अछंती आमे कौन करबा अछि नहीं कौन खाइबी नहीं पाप करबी नहीं आउ गोटे लेखा कौन हितोपदेश 3 पर्व 5 पद हाँ विश्वास करो निज सुविवेचन आउजी पड़ नहीं एटा मिसा नहीं भल एमती कले सेमती हम सेटा कले हम निजर सुविवेचना आउजी पड़ नहीं आमे कौन मोर माँ को तो बुद्धि नहीं बापा तो निर्बुद्धियाटा जा बुद्धिमान मुई एक लागा अच्छी निजे डिसाइड करब केमती हम सेटा नहीं एटा मु खाई पारबी नहीं मुई पाप करी पारबी नहीं आदि कौन लिखा अच्छी मोर सुविवेचना आउजी पड़बी नहीं कारण आमको जोटा भल लगबो शेष जाए भल थी बोली ग्यारंटी नहीं सेमती अच्छी कि नहीं से माकड़ी को बसाई ना किए आसला बाइक रे कुंभीर आसला कि नहीं से तो कुंभीर से किटा आलो टिके जीवा बुली आसबा कोठी रे हेटिलो दशमंतपुर किस पाई बैग धर बुलो बैग धर बैग पलैब ता संगे हाँ से कहीं डाक नौ बाटे कहवा को से प्रथम रे कहब ना तो बुलाइब बुलब 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 तार पर जो प्रस्ताव आइब सेते बेले पुरनाटा काटब सब तते एक्सपोज कर देबी कईटा एक्सपोज करबु तुई मके बाइक रे बसी जाइतिलु जे फोटो अच्छी गुपचुप सांगे खाइतिलु फोटो अच्छी ब्यूटी पार्लर तक नहीं फोटो तुम डाबरे ब्यूटी पार्लर जाइए तो तार गाड़ी बस जाइल से कौन कह आके ब्यूटी पार्लर मुई नहीं थी बाइक रे बसाई नहीं थी गुपचुप सागे खाइलु से पार्क रे फोटो उठाई थिलु सेटा पटाइले कौन हम से पिला कर कौन बह बेता नीचु ए टोकीर ग्रह दोष अच्छी ए टोकी को आम करबो देखला तुम किसी भूल आका करिन एला पांगुआरे कार बाइक रे बसी बुलबो नहीं हाँ? भाई काई भाई कुईर भाई केंती भाई सेटा हाँ? बदर बदर बोल के की बदर सेटा हाँ? हाँ? से सिस्टर सिस्टर देखो गीत गाइला बेले से पिला पागा ठियाबे माडगोल लागुथिबे मुठिया बिलो मुठिया बिलो तुम्हें कोटे ठिया गाइले तो हम कि नहीं तार पागा ठियाबे कहीं चिकाटाना सेटा पे दुटा चुटर बाल धराई तुई तार पाखे कहीं ठिया हेबु मुई ठिया हेबी वासिप करुछंती आ चुटर बाल धरा तुरी कौन बे ता संग ठिया ले कि सब कौन हम चुटर बाल धरे माट गले करे तुई ता संग कहीं ठेबु एंती हेछि कि नहीं मुई जानि नै खाली मुई कोपछि एंती हेउछि तार पाखे मुई ठिया हेबी तुई कहीं ठिया हेबु आज तो तार बाइक रे बसी कर गलु बोले जामा चढ़ाइबी बसी गले कौन होची अच्छी किस्टा हेले एबे जाना पड़ू नहीं पचे हारबो हाँ गुंडुची मुसार
ପିଠିରେ ଗାର ଏବେ ଜାନା ପଡୁନି, ଡେକା ଡେକା ବୁଲୁଛି ତ କୋଉଠି ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସିଲେ ତାର ପିଠିରେ ଗାର ଦେଖାଯିବ। ମନେ ରଖିଥାଅ, ନାଇଁ ବୋଲବାକୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ କହିବା ନାଇଁ ବୋଲବାଟା। ପ୍ରଭୁ କାତା ହେବି ନାଇଁ, ଯିବି ନାଇଁ, ମିଶିବି ନାଇଁ, ଦେଖିବି ନାଇଁ, ଖାଇବି ନାଇଁ, ଖାଲି ନାଇଁ ତ ବୋଲ। ଆରେ ତମର ନା କଥା ନା, ତାକେ କେବେ ହଁ କରିହେବ? ହଁ କରବାର ନାହିଁ ତାକୁ। ହଁ ନାଇଁ, ହଁ କ'ଣ କରବାର ଅଛି? ଆମେ ଶିଖିବାର ଅଛି ନାଇଁ ବୋଲବାଟା। ନିଜର ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ ନାଇଁ, ହଁ ଆଉଜି ପଡ଼ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ, ପରମ ଗୀତ 2 ପର୍ବ 7 ପଦ, 2 ପର୍ବ 7 ପଦ, ପରମ ଗୀତ 2 ପର୍ବ 7 ପଦ। ହେ ଜେରୁସାଲେମର କନ୍ୟାଗଣ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥିତ ହରିଣୀ ମୃଗୀଗଣର ଶପଥ ଦେଉଅଛି ଯେ ପ୍ରେମର ବାସନା ନହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଜଗାଉ ନାହିଁ। ପ୍ରେମର ତ ବାସନା ନାହିଁ, ଆଗେ ନାହିଁ, ପଛେ ନାହିଁ, ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସେ ନାହିଁ, ତା ବିବାହ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରେମକୁ କାହିଁକି ଜଗାଇଥିବାର ଅଛି? ଏଇଟା ପାଠ ପଢ଼ବା ସମୟ କି ନାହିଁ? ପାଠ ପଢ଼ବ। ଶୁଣ, ପାଠ ବେଲେ ନାଟ କରବା ଲୋକର ପାଠ କେବେ ହେବ? ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ଷ ଯାକ କଲେଜ, ଟ୍ୟୁସନ୍, ଆଜି ମଡେଲ ଟେଷ୍ଟ ପେପର, ଆଜି କି ପେପର ବାହାରୁଛି ଆଜିକାଲି, হ্যাঁ ଉଷା, ସବୁ ପେପର ପଢ଼ିଲା ପଛେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଫେଲ୍। କିସପାଇଁ? ଆର ପ୍ରଥମତଃ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଠି, ସମସ୍ୟା ସେଠି ଅଛି। ଟ୍ୟୁସନ୍ କାହିଁକି ଯାଉଛି? ସେ ପିଲାকে ମିଶିବା ପାଇଁ। ସ୍କୁଲ କଲେଜ କାହିଁକି ଯାଉଛି? ପିଲାকে ମିଶିବା ପାଇଁ। ତ ପାଠ କୋଉଠି ପଢ଼ବ? ବହି ଖୋଲିଲା ବେଳେ ସେ ହେତୁ ପଢ଼ୁଛି, କୋଉଠି ହେବ? ମୁଁ ଜାତକ ଦେଖୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଛ? ନାଇଁ, ତମର ଆଗେ ଆଗେ ମୁଁ ଯାଇଛି। ତ ଆଗେ ଆଗେ କେତେ ଯେ ଗଲେ লত କହଇ, ଆମେ ମିଶା ସେ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଯାଇଛୁ আর রীতি খেটিଛୁ ହେଲା। ତମେ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଜାଣିଲା ପାରା ଏକା କହିଲାନି, ଜାଣିଛି ପାଇଁ ଏକା କହୁଛି। ଜାଣିଲା ପାରା କହୁନାହିଁ, ଜାଣିଛି ବୋଲି ଏକା କହୁଛି। କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ପ୍ରେମର ବାସନା ନହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରେମକୁ ଜଗାଅ ନାହିଁ କି ଉତ୍ତେଜନା କର ନାହିଁ। ତ ଉତ୍ତେଜନା ମୂଳକ ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁକି ଦେଖିବ? ଉତ୍ତେଜନା ମୂଳକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କାହିଁକି ହେବ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲ ହେଉଛି। ନାଇଁ, ତମର ବୟସ କେତେ? 15 ବର୍ଷ, 16 ବର୍ଷ, 17 ବର୍ଷ। ବିବାହ ହେବାର ବୟସ କି ନାଇଁ? ବିବାହ ହେବା କେବ 10 ବର୍ଷ ପରେ। ତ ପ୍ରେମକୁ କହିବ ଚୁପଚାପ ଢୁଲିତା, ମୁଁ ତତେ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଉଠେଇବି, ବାସ୍ ସରିଲା। ତାକୁ ଜଗାଉ ନାହିଁ। ଏଭଳି ହାସି ହାସି ବାଇଡ଼ି ହେବେ ବେଟା ମାନେ, ମନ ବାଇଡ଼ି ହେବେ। ସେ ପିଲା କିଛି ନାହିଁ, ରୋଡ଼େ କିଏ ନଥିଲେ ବି ହର୍ନ ମାରି ପେଁ ପେଁ ପେଁ। କିସ୍ ପାଇଁ? ଏ ବାଇଡ଼ିକୁ ଦାଣ୍ଡେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ଏ କ'ଣ କରିବ? ସେ ଶୁକ୍ଲା ଲଗାକେ ଶୁକାଇବାକୁ ବାହାରିଥିବ। ଶୁକାଇଥିଲୁ ପୁରା ହଇ ଅଲପ ଆଦ୍ରା ଅଛି, ତାକେ ଶୁକାଇଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ? ଆରି ଆଲା ପେଁ ପେଁ କଲେ ସେ ଭଞ୍ଜା କି ଭାଞ୍ଜିକୁ ଫେଣ୍ଡେ ଖୁଟି ଦେଇକି ତାକେ ଦାଣ୍ଡେ ଦେଇ ବାହାରି ଆସିଥିବ। ଏଠି ଭାଉଜି କାନ୍ଦୁଛି, ଭାଉଜ କାନ୍ଦୁଛି କାନ୍ଦୁଛି, ସେ କାବା ଆରେ ମୋ ଚାଟି ମକେ କେମିତି ଚାवला ବୋଲିକରି ସେ ଆସି ସେଟା ତ ଆରି କଥା। କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ମୁଇଁ ମିଟିଂ ଯାଉଛି, ଆଇବ କି ନାହିଁ? ହ୍ୟାଲୋ, ମିଟିଂ ଯାଉଛି, ମିଟିଂ ଆଇବ? ହଉ ଆମେ ଅଟୋରେ ଯାଉଛୁ, ତୁମେ ବାଇକ୍ ଧରି ଆସ। ମିଟିଂ ଯାଉଛି ଏମିତି ମାନେ କୋଉ ମିଟିଂ? ସବୁକେ ପାଟାଇ ଦେଇ ଆମର ରହିଯାଇଥିବେ ମିଟିଂ। ନାଇଁ, ଶେଷ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକରି ଯିବୁ। ଶେଷ ବାକ୍ୟ ବୋଲେ କିଟା ଶେଷ ବାକ୍ୟ? ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଯାଇଥିଲୁ, ସବୁ ପଳେଇଲେ, 4ଟା ପିଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକରି ଆମେ ଯିବୁ, ଆମେ ଯିବୁ ପରେ ଯେତେ ରାତି ହଉ କିନା ଆମେ। ମୁଁ କହିଲି ସିଧା ଅଟୋ ଚେଗ, ଆରେ ଯାଅ, ଏ ମେସେଜ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଥିବ, ଘରେ ଯାଇକରି ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ଲଚି ବାବେ, ଚାଲ ତମେ ତମର ବର୍ଣ୍ଣବଦ୍ଧ ମନକେ ଜାନା ନେଇ ମକେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ବୋଲବାକୁ ଶିଖବା ଅଛି। ନାଇଁ,
ନାଇଁ, ପ୍ରେମକୁ ଜଗାଉ ନାହିଁ, ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଜଗାଉ ନାହିଁ, ଉତ୍ତେଜନା କର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ନାଇଁ ବୋଲବାକୁ ଆମେ ଶିଖିପାରୁଛେ। ନାଇଁ ବୋଲେ ନାଇଁ, ହଁ ନାଇଁ, ସେଟା ନାଇଁ ବୋଲେ ନାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଆରେ ନାଇଁ ବୋଲବାଟା ଆଜି ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଟିକେ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆସ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଅ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ନାଇଁ ବୋଲି କହୁଛି। ମୋର ଝିଅମାନେ, ମୋର ପୁଅମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜିର ନାଇଁ ତମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆସିବ। ସେଦିନ ଯୋସେଫ ନାଇଁ ବୋଲି କହିଲେ, ଅପମାନ ହେଲେ ସତ କଥା, ପାପ ତ କରିନାହାନ୍ତି, ନାଇଁ ବୋଲି କହିଲେ, ନାଇଁ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ଏଇଟା ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କେତେ ପ୍ରଲୋଭନ କଲା, ସେ ନାଇଁ ବୋଲି କହିଲେ। ସେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲେ, ଏଟା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଦାନିଏଲ ନାଇଁ ବୋଲି କହିଲେ, ସେ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସଦ୍ରକ ମେଶକ ଅବେଦନେଗୋ ନାଇଁ ବୋଲି କହିଲେ, ତାଙ୍କର ବି ପ୍ରମୋଶନ ହେଇଗଲା। ତିମୋଥିକୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ କେହି ତୁଚ୍ଛ କରୁନାହିଁ, ତମକୁ କେହି ତୁଚ୍ଛ ନ କରୁ ନାହିଁ। ନିଜର ସୁବିଚାର ଆଉଜି ପଡ଼ ନାହିଁ, ପ୍ରେମକୁ ଜଗାଉ ନାହିଁ। এটা প্রেমକୁ ଜଗାଇବା ସମୟ ନାହିଁ, এটা ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟ, ପାଠରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସମୟ, କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ସମୟ, ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରି ରଖିବା ସମୟ। ୟେସ୍ ଲର୍ଡ, ୟେସ୍ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ସମର୍ପିତ ହେବା। ଝିଅମାନେ ତୁମେ କୋଉ ବିଷୟକୁ ନାଇଁ କହିବାର ତୁମେ ଜାଣିଛ, ପୁଅମାନେ ତୁମେ କୋଉ ବିଷୟକୁ ନାଇଁ କହିବାର ତୁମେ ଜାଣିଛ। ମନ ଖୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହ, କୋଉ କୋଉ ସଂଘର୍ଷ ଦେଇ ଯାଉଛ, କୋଉ ପାପ ଦେଇ ଯାଉଛ, କୋଉ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଯାଉଛ, ତୁମେ ନିଜେ ଜାଣିଛ। ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବାହାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ବେଳେବେଳେ ମନରେ ଆସୁଛି, କାଳେ ଭଲ ପିଲା ହେଇଥିବ, କାହିଁକି ନାଇଁ ବୋଲି କହିବି ନା ହଁ ବୋଲି କହିଦେବି। ନାଇଁ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ, ଏଟା ପ୍ରେମକୁ ଜଗାଇବାର ସମୟ ନାହିଁ। ପ୍ରେମକୁ କେତେବେଳେ ଜଗାଇବ, ପ୍ରେମକୁ କେତେବେଳେ ଉତ୍ତେଜନ କରାଯିବ, ବିବାହ ଯେତେବେଳେ ସରିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ସଂଯତ କରି ରଖ, ପବିତ୍ର କରି ରଖ, ପବିତ୍ର କରି। ଅନେକ ଯୁବା ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ପବିତ୍ରତାକୁ ହରାଉଛନ୍ତି, ପବିତ୍ରତାକୁ ହରାଉଛନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ ପାପ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ନା କ୍ୟାରିୟରରେ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ନା ସେବାରେ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମୁଖ ଖୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। पवित्र मुझे बना दे प्रभु। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା 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 କର, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। बना दे प्रभु, सुध मुझे तू कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, सुध मुझे तू कर दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, सुध मुझे तू कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, प्रार्थना रहिबा, प्रार्थना करथिबा आमे, ताकि तेरे जैसा परमेश्वर को उपस्थिति आम मध्य अछि। शरीर की अभिलाषाओं पर
मुझे तू कर दे प्रभु ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार में तुझसे ही करूं। तेरा वचन सदा दिल में रखूं, प्यार में तुझसे ही करूं। चलना में बल में पाऊं, चलना में बल में पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तो कर दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तो कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा Yes, Lord. Yes, Lord. ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा हाथ सदा मुझ पर है, तेरी अगुवाई में मित में चलूं। तेरा हाथ सदा मुझ पर है, तेरी अगुवाई में मित में चलूं। संगति में तेरी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, संगति में तेरी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तो कर दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तो कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तो कर दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तो कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। प्रार्थना करने को जीवा पूर्वर आपन को केतरा विषय को नहीं बोली कहबार अछि, केतोटी विषय को आपन को नहीं बोली कहबार अछि। जदि नहीं बोली कहबे आपन बहुत आगो को जाई पारबे। आपन नहीं बोली न कहबा द्वारा अनेक पाप करिसथि, न करबा भूल गुड़ाक करिसथि। पाप कला पर भी अनुताप आसुने आमर, एटा सबुठ बड़ कथा। पाप कला पर भी अनुताप आसुने, काली के सुजोग मिले से पाप पुणी थे कर पकाइब, काली के पुणी सुजोग मिले से पाप करी हब। जते बेल जाय नाई बोली कहबे, जोसेफ को थरे प्रलोभन आसी नहीं, केते थर प्रलोभन आसीथिबो, से नाई 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 कहउछ। बहुत जगह देखिए प्रमुख लोक माने नाई बोली कहिछथि। दानिएल कहले नाई
তিনি যুবক কহিলে নাই নাই ଆପଣଙ୍କୁ ଶୈତାନ ଆଡୁ ଅନେକ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ, ଅନେକ ଆହ୍ୱାନ ଆସିବ, ଅନେକ ପରାମର୍ଶ ଆସିବ। ମୋର ଝିଅମାନେ ନାଇଁ ବୋଲିବାକୁ ଶିଖ ମୋର ମା ମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ମହତ୍ ମହତ୍ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି, ଖାଲି ନାଇଁ ବୋଲିବା ପାଇଁ ଶିଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନାହିଁ ବୋଲିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ଆସୁଥିବା ପ୍ରଲୋଭନ ଉପରେ, ପାପ ଉପରେ, ମନ୍ଦତା ଉପରେ ନାଇଁ ବୋଲିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୋର ଝିଅମାନେ ଆଜି ନାଇଁ ବୋଲି କୁହରେ ମା ମାନେ। ଆମେ ଅତୀତରେ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ନାଇଁ ବୋଲି କହିନାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ। ନାଇଁ ବୋଲି କହିବାର ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ବୋଲି କହିବାର ଅଛି। ଯଦି ନାଇଁ ବୋଲି କହିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ। ମନରେ ସ୍ଥିର କଲେ, ଦାନିଏଲ ମନରେ ସ୍ଥିର କଲେ, ପରେ ପ୍ରକାଶରେ କହିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ମୋର ଝିଅମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନାଇଁ ବୋଲି କହିବାର ଅଛି। ମୋର ମା ମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନାଇଁ ବୋଲି କହିବାର ଅଛି। ୟେସ୍ ଲର୍ଡ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୟା କର। ୟେସ୍ ଲର୍ଡ, ୟେସ୍ 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 ଲର୍ଡ। ଝିଅମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଅତୀତରେ ଅନେକ ପାପକୁ ନାଇଁ ବୋଲି କହିପାରି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ସେ ପାପ ଗୁଡାକ କରିଦେଇଛି ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ମୋତେ ନାଇଁ ବୋଲିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ମୋତେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ହଁ ପ୍ରଭୁ। ୟେସ୍ ଲର୍ଡ, Yes. ୟେସ୍ ଲର୍ଡ। Thank you. ପ୍ରାର୍ଥନା Jesus, କରୁଥିବେ, thank ସମସ୍ତେ you, Lord. ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ। ଦୟା କର ବାପା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଦୟା ପ୍ରାର୍ଥନା କର କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରିୟମାନେ। ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ଯୁବା ଯୁବତୀ ଦୟା ମାନେ କର ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ପ୍ରାର୍ଥନା ଦୟା କର, କର, ପ୍ରାର୍ଥନା ଦୟା କର, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଗତ ଦିନ ନାଇଁ ମାନଙ୍କରେ ବୋଲି କହିବା ଯଦି ପାଇଁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ନାଇଁ କର। କହିନାହାନ୍ତି, ଓ ଏହି ରାଜା, ସମୟରେ ନାଇଁ ମୋତେ କହିବାଟା ଦୟା କର। ଶିଖନ୍ତୁ। Yes, Lord. ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। Yes, Lord. ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ Yes, ଅନେକ ହଁ Lord. କହିଦେଇଛନ୍ତି, Yes, Lord. Yes, ମାତ୍ର Lord. ଏହି ସମୟରେ ନାଇଁ ପାପକୁ କହିବାଟା ନାଇଁ ବୋଲି ଶିଖନ୍ତୁ। କହିବା ପାଇଁ ନାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ପାପକୁ ଓ ନାଇଁ, ରାଜା, ଜଗତକୁ ନାଇଁ, hallelujah, ଶୈତାନକୁ ନାଇଁ। hallelujah, ଓ ହାଲେଲୁୟା, hallelujah, Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord। ପ୍ରଭୁ ଦୟା ଆମେ କର, ଧନ୍ୟବାଦ ସାହାଯ୍ୟ ଦଉଛୁ କର। ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ, ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଅନୁଗ୍ରହ, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଅନୁଗ୍ରହ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, Yes, ହଁ Lord. ପ୍ରଭୁ। ରାଜା Yes, ଦୟା yes, କର ପ୍ରଭୁ, yes. ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, Yes, ଦୟା Lord. କର Yes, ରାଜା। Lord. ୟେସ୍ Yes, ୟେସ୍। Lord. ହଁ, ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକିନା ଯାଆନ୍ତୁ। Yes. ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ। Yes, Lord. ଯୋସେଫ ନାଇଁ ବୋଲି କହିଲେ, ମିଶର ଦେଶର ନମ୍ବର 1 ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇଲେ। ଦାନିଏଲ ନାଇଁ କହିଲେ, ସେ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର ସେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଇଗଲେ। Oh, God. Yes. ପ୍ରିୟମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ Yes, Lord. ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ Yes, Lord. ହଁ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଭୁଲ ଜାଗାରେ ହଁ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଯାହାକୁ ହଁ କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଗୋଟେ ଥର କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟକୁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ, ପବିତ୍ରତାକୁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ, ନମ୍ରତାକୁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକକୁ ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ। ନିଜର ମନର ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପାପ ସହିତ ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦିନା ସେ ଦିନ ନାଇଁ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଦିନାର ନା ଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ଦିନା ନାଇଁ ବୋଲି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଜି ସୁଯୋଗ, ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। କେତେ ଭୁଲ ଲୋକକୁ ହଁ ବୋଲି କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଭୁଲ ନମ୍ବରକୁ ହଁ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଆଜି ମନକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ଆଉ କହିବା ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଥିଲି ସେ ଭୁଲ ଆଉ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ସେ ପାପ ଆଉ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ହିଁ ହଁ କହିବି, ଆଉ କାହାକୁ ହଁ କହିବି ନାହିଁ। ୟେସ୍, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ। ଯିବା। ଝିଅମାନେ, ମୋର ଝିଅମାନେ ଶୁଣ, ପୁଅମାନେ ଶୁଣ। ୟେସ୍ ଲର୍ଡ। ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମାନିବ, ପ୍ରଭୁ ବି ତୁମ କଥା ମାନିବେ, ଆମେନ୍। ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ୟେସ୍ ଲର୍ଡ। ବାଇବଲରେ ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାପକୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି, ପାପ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ସାଉଲ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ କି ସାମସନ ହୁଅନ୍ତୁ କି କେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ପାପକୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ୟେସ୍ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତେ ମୋର ଝିଅମାନେ, ତୁମ ହାତରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଅଛି, Yes, ଲମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି। ୟେସ୍ ଲର୍ଡ। ପାପ ସହିତ ଆମୋଦ ବେଶୀ ଦିନ ହଁ କରିହେବ ପ୍ରଭୁ, ନାହିଁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ପାପ ସହିତ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ବେଶୀ ନାହିଁ, ରାଜା। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ରତା ସହିତ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି। ଆମେନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ୟେସ୍
से पथटी बोलिबा तेरा वचन मेरे दिल में रखो से समय गोटे हाथ स्वर्ग उठेबा गोटे हाथ स्वर्ग उठेबा ए गीतटी बोलिबा तेरा वचन यीशु तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार में तुझसे ही पूरी थोड़े करूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार में आओ तो तुझसे आओ थोड़े आओ थोड़े तेरा वचन मेरे दिल में रखो, प्यार में तुझसे ही करो। तेरा वचन मेरे दिल में रखो, प्यार में तुझसे ही करो। प्रार्थना में बल में पाऊं, प्रार्थना में बल में पाऊं, ताकि ताकि तेरे जैसा ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे सुधार दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे सुधार दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। एମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସମାପ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ ବାଇବଲ କହେ ଆଜି ଯଦି ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେହି ରବକୁ ଶୁଣ ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟକୁ କଠିନ ନ କର ପଥର ପରି କର ନାହିଁ। ଆମେ ପାପ କରି କରି ଏମିତି ହେଇଯାଇଛୁ ଆମମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଟିକେ ଆସୁନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅନୁତାପ ଟିକେ ଆସୁନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆଜି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ କଥା କହିଛନ୍ତି Yes Lord ଆଜିର ସୁଯୋଗ ଆଜି ଆମର ହୃଦୟକୁ କଠିନ କରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ଆମ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଖୋଲିଦେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏ ପଥର ହୃଦୟ ବାହାର କରି ମୋତେ ଗୋଟେ ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ଦିଅ, ତୁମ କଥା ମାନିବାର ହୃଦୟ ଦିଅ, ପବିତ୍ରତାର ହୃଦୟ ତୁମେ ଦିଅ, ତୁମ ପଛରେ ଚାଲିବାର ହୃଦୟ ଦିଅ। ଆଜି 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 ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେବେ ଆଉ କେବେ ଆମର ହୃଦୟକୁ ଆମେ କୋମଳ କରିବା। ଆଜି ଆଜି କହିବା ପାପ ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ୁଛି, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ମୁଁ ଛାଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ଗନ୍ଧିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଛାଡ଼ୁଛି, ମୋର ସେହି ପୁଅ ସାଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ୁଛି, ଝିଅ ସାଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ଓ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆସନ୍ତୁ 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 ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନାହିଁ କହିଦେଇଛୁ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନାହିଁ କହିଦେଇଛୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ନାହିଁ କହିଦେଇଛୁ। ଆଜି ଆମେ କହିବା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ହଁ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ହଁ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଆଜି 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 ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଜି ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିବାର ସମୟ, ଆଜି ଅନୁତାପ କରି ଫେରିବାର ସମୟ, ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମୟ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୁଁ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତାହା ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ କୁହନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋତେ ଧୋଇ ଦିଅ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଅ। ହାଲେଲୁୟା।